भगवान हमार जे आत्मा आई सर जे नाची जागा मळे द आज आज कार्यक्रम आपणो मोहन भैया येनून 5 तारीखेनं स्वर्गवास वेगो सर्व करता हमार मंडळीनं दांडेवाळा आठवण किदे तो भजन बोले आओ राम नाम लेन करतानी हमार जमा वेगेचा करतानी बोला सरस्वती रे गुरु दिनो ज्ञान जन्म दिना रे माता पिता रे रक्षा करे भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परब्रह्म जगद्गुरु सेवाला बाल ब्रह्मचारी तपेश्वरी जगदंबा देवी की मोहन महाराज की बोलो रे भाई सब संतान की चराचर में वास करे आदि माया शक्ति गुरु जगत गुरु सेवालाल महाराज ईश्वर सिंह भगवान रामराव बापू येऊन अभिवादन करतानी सांभळो गोरो आता वेगवेगळे प्रकारे वेगवेगळे तांडेती माया माता भेने काकी दादेचे आम्ही शेणून विनंती कथम भजन करू भजन सांभळो वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्गुण करुण देवा सर्व कार्यासु सर्वदा स्वर्गवासी मोहन बुधा राठोड येऊन आज 13 जण हेगे आणि 13 जण कार्यक्रम आते तांडेर नसाबी हसाबी कारभारी नायक मंडळी पुढारी हमने बोलायचं कभा भजन बोले ना आओ यार जे दुखी आत्मा छ वो दुखी आत्मा में उन शांति मळी छायाकरण ये तांडे वाले ना सो मालूम है को जो पीएसआई बोले लागत मोठो अधिकारी तो नच बोलाय लागे तो वसो काही छीचा हां ना हमने भगवान नाम लेणू छ हां अच्छा 7 समुद्र पर मलाण छीचा हां आणि सेवा भयाशिवाय गोरमाटीने कधी देव छीचा शाबाश करथाणी आपण अपने महाराजना अपने देवेना अपने भगवान आपण बोलावा ए आजोनी सेवाला रे
बतानी रे जन्मांतरीचे देवाची आधारी उभाक्षर घरी तेने मुक्तीचारी साधीला हरिमुखे म्हणा पुण्याची करणा कोण करी कथाणी आवा आपण सेवाबाहेर हाक मारली दिसा पण देवेरो प्रथम देव गणराया गिरून हाक मारा ते जळ लावू जामू नारो माळ लावू तुळा वाळो तुळा अचुले वाला तो मारी हरी जळ लावू जमू नारो हरी भजन बोलो बिया तू करोची ध्यान 101 रुपया दिनो रे बहुदान नाम गाऊ रे भला भजने लगारो छ ध्यान 101 रुपया दिनो बहु नाम मोठा बेटा प्रेमदास रे ना चालू भजरे पर लगा मेलो छ ध्यान 101 रुपया दिनो बहु कमळाबाई श्रीचंद्र राठोड येणूर सामुती 21 रुपया बहुमान धन्यवाद धन्यवाद
यारे जळ लावू जमुना रो फुल लावू चुंडे वाला राखो मारी प्रारंभितो ना विघ्न राजो गवई नंदना लगा तेंदुरे जीवटिया तो या तो गगजेती बाले बाले महिरा मोती साधरे हरी मारो तानेरो सिंगल का करेना चल भजन फलगा मेलो उड़ना ये कनवतिया दिनो कहु मानो वो नाम गावे बाजा वोट प्रमाण मारो काका चव्हाण रे ना भतीजो आछो भगवान भजन बोलो करना 101 रुपया दिनो छ बहुमान वाह 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 तोरो नाम गाऊ रे भाजा तोरो नाम गाऊ रे भाजा ने यारे शुभम करोति मंगल मूर्ति ब्रह्मांडेरी तारी मूर्ति मतरो नम तुति आगमनि गमा करी धाम तारे दे मंदिराद रे जय हो रायसिंग चव्हाण टाकळी तांडेरो येनूर सामुती 51 रुपया आयाचं धन्यवाद धन्यवाद वोट प्रमाण हमार काका रामदास चौहान रामदास शिवाजी चौहान येनूर सामुती 101 रुपया आयाचं का बार भतीजो आचो भजन बोलत बा प्रोत्साहन पण आपल्याला 101 रुपया दिनोचं धन्यवाद धन्यवाद ए ऋषी मुनिरो तू वरदानी दया पगार ब्रह्मदानी परलाद हक मारतून पूर्ण पुकार कारे नामेरो काळ विनवाद रे वोट प्रमाण बबन रूपचंद राठोड येनूर सामुती 101 रुपया कारण काय केल्याचं क्षणोक्षरी करावा हाच विचार करावा पार भाऊ सिंधू नाशिवंत देह जाणार सकळ आयुष्य खातो काळ सावधान हा करताणीची आत्मा जन्मे नायवच म्हणून एकदम जायचं
જલવો આત્મા એકદમ જાય વાળો છે જાય બરોબર હા કરથાણી હા સ્વર્ગવાસી ભિયા મોહન ભિયા હા ये खूप मोठे पुण्यवान भाग्यवान आहेत ते હા कारभारी येते तांडेर હા करथाणी म्हणून ओनो बाल बच्चा नाचो शिक्षण शिकायो नामक्यातील मोठो किदो आचे संसारण करथाणी नाम करणार चले गे सर હા आणि म्हणून आपण गुणगान गायर सर શાબાશ करथाणी હા म्हणून गुणगान गाऊ છું जरा सामोर ध्यान दे હા હા भाग्यवान आयो तो जल में न भिया तू हरी भाग्यवान आयो तो जल भाग्यवान आयो तो जल में न भिया तू વળગો દેવે સમાન कारण काय કેમાવ છે એ કશો નીકળો ગુરુવાર દના કશો કાળ બેઠો તો તપે ના બાપુ ભાગ્યવાન આયો તો જલ ગામો ગામ લગા દીને ફોના દેણા વેગે પારે કાના કઈ વેળા લાયો રે ભગવાન ભિયા તું હરી ભગવાન આયો તો જલ સગા કેરા વેગે છે ગોળા અનાએ મેરી વેગે તારી વેળા અનાને મોટે મેરે દર તારા ભિયા તું પુણ્યવાન આયો તો જલ મેરા ભિયા તું લીંબા ચણનેરી લાયેલા કાળી ઉપર મેલ દીને પિયારી પુરી આગણી ડાળા પાલયા પ્રમાણ દિયા તું પુણ્યવાન આવ્યો તો જલ મેન ઈ મારો કાકા અશોક ચૌહાણ એનું સામુથી 101 રૂપિયા આવ્યો છે કે ભૈયા ભતીજો આછો ભજન બોલો છે આ માર માર મુંડેથી કેરો છું કે ખરોજ કર ત્યાં મારા છે પણ દેખો ભા હા મકે આ ગાડી 40 વર્ષ હા પોલીસ ખાતે માં હું નોકરી કીધે નોકરી કીધે હા आणि वर बाद रिटायर हो છું પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એક પદેથી હા પરંતુ મારે સંસારે કરતા હા સંસારે જે આછો બનાયા કરતા મને ભજને માં કઈ લાગો તો કોની પણ वर बाद ये मार भेंदनेर मार मामा છે જબર છે आणि एक મને આછો સ્ટેન્ડ મળ્યો છે आणि मन वर गोडी रे आणि एक खास म्हणजे मार रमेश भाई येनो रे कृपाती मार जमाई मानी मार बेनोई गोपीचंद येनो आछो मन सहकार्य છે आणि वरती માં ભજન બોલે લાગો છું પ્રવેતે સાંભળો એ મોટા કરણ આવાગે ઘર નાને મોટે તેરે તારા ધીરા અસરદા ધની કીધે અરપણ દિયા તું પુણ્યવાન આયો તો જલ મેન દિયા તું દવા લેકે ઠીકા પાય ખાના દત ક્રિયારી વિધિ કરના ગંગા માઈ દેવી દર્શન દિયા તું પુણ્યવાન આયો તો જલ
गाँव कि सूरत से मूरत बड़ी बिन पंख उड़ जाए, सूरत सो जाती रहे लेकिन किरत कभी न जाए। कथाने केगे छ आलिया संसारा उफा वेग करा, शरण जाऊ दारा पांडुरंगा, देह काळाचे धन कुबेराचे, कारण के माय छ जे जन्मन आया छ वो तो एक दिन जायज वालो छ। हम केगे छ आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, सिंहासन चढ़ बैठे कितने पहले जंजीर, करथाणी भगवान जन्म आणि मृत्यूवर हातेर रखाडो छ। करथाणी आपण भगवान भजा भैया तो नाची स्वर्ग में जागा मळी चाहे आपने हमने छोड़न चले को हमारो भैया। करथाणी भजन सुए को से न छोड़ना रे चले गो छाया बबिया, दुख सागर डागा मग कर नैया, अधेन करो निरे पुण्य जाव को निवाया, असेन छोड़ना हरी दुख सागर चलो को मारो भिया, दुख सागरे मग कर मारी नैया, धेन करो नि रे पुण्य जाओ को निवाया। करथाणी काही कछ को छोड़ो तारे कपिले ना कटले ना, तारे कीना सुखे रे मना आवधेना, घर तारा छोड़ो भिया, चौहान ये हमारो काका आणि हमारो भाई येनूर सामुती 101 रुपया, वोट प्रमाण हमारो भाई लक्ष्मण मानसिंह चौहान येनूर सामुती 101 रुपया दिनेचे धन्यवाद। व रांगेर काही छ गोतावळो करतळ माळा तारे चारूर वडळ और बेटान से और बेटीन से कथानी केनो छ कि देखो भा बिहार 4 भाई आणि दी छोरा आणि चार छोरान दी छोरी घाबेर काम छे चा कथानी बेन भाई ना हक मारच आणि केरी छ अमो बीवीरा रे कराती भळिया दोई भाई बापू चले गो निहार आवर वीरा हरवती काय करायचं बियाणं भा मोबी वीरा रे कराशी बळिया दोई भाई आवले ले रो वचमन संगुता न पकड़े रो पेलो मोवरी सावला घाटो नो चुमरमर कर रो आ वोट प्रमाण काळू नाईक डोंगाव तांडा येनूर सांगतो 101 रुपया बहुमान आयाचं धन्यवाद धन्यवाद।
ओट प्रमाण विनायक पवार ये बापूर साडू येणून सांगू ती 101 रुपया आवायचं कारण काय केलीच बेन भाईन केलीच काय हो मन भारी करला हारू काय बोलतोय का मन भारत मा देखो बे हम काय मोठे भजन करी छेचा हम आज तांडव सकत आज भजन बोल रे सा शेर आग्रहात करायचा ए मारे बापूरो रे आधार तुटवो वीरा आधार तुटवो हे देरो माहेरो तुटवो वीरा धन करुण वीरा पुतले गो भाईन हाक मारच कारण आपण भयान उजी बोलावा अरे भयान बोलावो जेता भयान बोलावो तारे ना मेरो हे मने आम्हाला मनीने शांती मिळादा हे आत्माने शांती मिळादा कथाळी येता शांती मिटादा हाँ कथाळी हो देव भगवान आपण ह्यात बलारी था आणि हमारे माहिती जो आत्मा आहे तो शांती दा करण केले था ये आत्मा ने भूले पड़ी भूले माई रेड़ो आज 13 दने के वो मासार कता खाड़ो था कता पीड़ो था वो अपने मालूम था गई तो ये भूल पड़ जाओ था बादे में कता के रो था ये आत्मान बड़ा देहाचा नाही भरोसा वो भगवान देव कहतो आहे नी ये देह भरोसा चीजा वर करता अपने तकदीर में काय लखावत अपने मालूम से काही आज अपने हाथ बोड़े आपण उठन चले गए और भरोसा चीजा कथा कहला होता तकदीरे रो काळे नी खेळा रे मानवा ये तकदीरे रो काळे नी खेळा रे मानवा खेळारे मानवा कतराई हुशारी करो पण वो हुशारी वो तकदीर वो भगवान दे और हातेम जातो आपले कळून कोण दिनो कथाळी केला होता तकदीर रो काळे नी खेळारे मानवा हे मने आम्हाला मनीने शांती मिळादा हे आत्माने शांती मिळा
आपण आता बदारी था आणि हमारे माहिती जे आत्मा आहे आणि शांतीचा करण केले था ये आत्मा भरोसा वो भगवान दिन कहतो है नहीं ये देह भरोसा चाहिए वर करता अपने तकदीर में काय लखावत अपने मालूम सकाई आज अपने हाथ मोड़े आपण उठन चले गए और भरोसा चाहिए कथा कहला होता तकदीरे रो काळे निके खेळा रे मानवा ये तकदीरे रो काळे निके खेळा रे मानवा बिहार बाजून बेस कुणाला घोरी कर्म कहाणी देवाना फळ खावराले बाहेर मानवा येता कधी रोकाळे निघे रे मानवा धीरे रो हे अभिमान तलो रहे वायरे मानवा रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा बिहार बाजून बेस कुणाला घोरी कर्म कहाणी देवाना फळ खावराले बाहेर मानवा येता कधी रोकाळे निघे रे मानवा पर राधा केरो मारो यारो देखा चुके धीरे का धीरे रो हे अभिमान तलो रहे वायरे मानवा
बाया वांजडी न बेटा देव म्हातारे चरणे मंदिर झुकावा हरी ते तू तयारी अन तुझी बापा माता दे गो गोडून फुलता माता तू तो मुके न बोली बोलायो रे भजने रे माई दे दादा भजने रे भया हमने न जाना दे मोरे शेषराव पवार गोडवारीकर येनूर सामुती 51% बहुमान आयोजन धन्यवाद धन्यवाद करथाणी अंगेर काही सर सेवा बाबा गाऊ तारो राजरा मोतीवाला गाऊ तारो राजरा ये धरती पर गाजरा वाजरा धरती पर सेवा बाबा गाऊ तारो राजरा मोतीवाला गाऊ तारो राजरा धरती पर रुक्मणबाई जी बापूर मोठ भेटली येनूर सामुती 51% बहुमान आयोजन धन्यवाद धन्यवाद ए कथाणी देखो टाइम एगो छ भजन तो घणे छ पण लारे मन कान बोले छ कथाणी मन